Yan sila guys, ang gulo guys. Ito mga ka-farmers yung alaga natin, no? Morning mga ka-farmers. Maaga tayong bumaba dito sa ating manukat. Kasi titinda pa tayo mamaya mga ka-farmers. So, ganito yung lugar dito guys to. Madilim pa. Yan, makikita natin masyado pang makulimlim. Mga alas 5 pa siguro kayo mga ka-farmers. Ayan. Ayan yung mga manok natin nakababa na sa kanilang tinutulugan. Bisitahin lang natin yung natin dito guys. Okay, mamaya punta tayo sa tindahan. Ganito yung namin guys. Ito yung ilog dito. Malakas din ito pag malakas yung ulan, malakas yung baha. So advantage yung manok natin dito guys kasi nasa baba. Dito sila gumagala. Yan si to. Titingnan natin guys kung ito yung mga natin guys, malaki yung mga pinapakain natin dati ng malalaki na sila guys. Ito yung ginagawa nila guys pag dumarating ako guys. Nakaabang yan sila. Ay no, good morning, good morning. Good morning. Dali. Good morning. Hello, Dre. Good morning. Good morning, Nok. Good morning. Good morning. Good morning. Sit. Good morning, Nok. Good morning. Ayan sila guys. Akala nila guys. Ayan na guys. Dekado na. Ayan sila guys. Ayan Go. Ayan yung iba guys. Ayan guys, musunod sila guys. Tingnan nyo guys. Musunod sa akin guys. Tingnan nyo guys. Wala. Nakakatuwa guys. Ayan sila guys. Tingnan nyo guys. Yun yung iba doon guys. Tingnan natin yung dito guys, bake. Kung okay na yung bake natin. Tara. Masuk ano?
Tara, tara, tara. Una, una. Una. Gi, tara, tara. Una, una, una. Tara. 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 Tara, tara. Una, una, una. Gi. Una, una. Ah, tara. Ah, yun na sila guys. Tara, tara, tara. Tara. Ito yung mga manok natin guys. Nakakatawa tingnan guys. No? Nag-uunahan. Tara. Tara, tara. Una, 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 una. Tara, tara, tara. Ayan guys, oh, ayaw umalis guys.